What's up, guys? What's up, guys? Yun, guys, nagbabalik na naman tayo, guys. For today's video is Number Game Challenge. Okay? So, hindi ko muna sinulat yung number, pero isusulat ko na ngayon kasi baka masilip ni Christian. Si Christian pa naman parang ibon. Oo, guys. Minsan Okay. guys, hindi na siya tumitil eh. Okay, so number game challenge tayo ngayon, guys. So, titignan naman ni Christian ang aking kamay. So, habang nagsusulat ako, guys, mag-shoutout muna kayo. Isa-isa lang muna. Si Derek muna. Shout out kay Mr. Hawaii sa mga nanonood, sa supporters niya, kay Mama, kay Erlyn. Okay, At si kay Papa. Christian. Shout out daw! Shout out kay Miss Hawaii at saka sa mga nanonood. Okay. At sa mga badugas kay Bernice Kapatucci. Classmate niya daw. Si Bernice Kapatucci. Shout out, Bernice. Yung classmate Okay, niya, si Bernice Kapatucci. Ana, sino-shoutout mo, Ana? Mr. Hawaii, mga nanonood at mga subscribers. Alright. Oh, Yes! Shout out kay Mr. Hawaii sa lahat ng viewers at sa mga magsasubscribe. Okay, malungkot siya mga yung for today's video. Shout out kay Carly. Ayan, sabi niya si Ana. Okay, Lagi so, siya nanonood. yan. So, syempre, shoutout sa mga yan. Ilalagay natin sa screen. Big shoutout po sa inyo. Comment kayo, Ayan. guys, para... Ayan, shoutout sa inyo, guys. Thank you so much sa always support. Okay, yan. Ilalagay namin yan. Shoutout sa inyo. Thank you so much. Okay. ano kaya mahula natin? At syempre, Hana, shoutout mo daw si Junior Sanchez. Shout out Junior Sanchez. Shout out, Okay, sir. shoutout sa iyo, bossing. Mag-iingat ka palagi kung saan ka man naroon ngayon. Okay, so ipapakita ko muna, guys, yung ipapahula ko sa inyo. Ayan! Alam ko na! Yan. Okay, alam ko na. Alam ko na! Bawat number, guys, meron ng papremyo, kaya galingan nyo. May ni Papa! Okay? So, sino pinakabata sa inyo dyan? Si Christian. Si Christian, 1 hanggang 100. La, ang hirap naman! Yes. 73. Dali lang nga. Okay? 73. 73, Christian. Are you sure, Christian? No, Christian. Game? 15! Ha? 15! 15. Sure. Sure. No? Ano ba yan? 14. 14. No. Tumatay kayo. Sabi niya, 24. mali. 24. No. 17! 17. No. 50! 50! Are you sure? No. Ay. Alam ko na. Kasi sabi niya, 15, At 16. 16. Are you sure? No. 11. No, Mama. Ano po yun? Pa, up to 90 ba yan? Up to 100. 1 hanggang 100. 98. 98. Are you sure? No, Christian. 2! Wow. 2. 3! No. Wala naman eh! Ano natin, ipapasilip ko muna sa ating mga viewers. Yan. Tingnan natin yung number. Ikaw na. Yes. Yes, Mate. Puro may 99 yan. 84. Wala. No. May 99 yan. 65. 65. Wala. Wala. 99. Hirap naman yan. 99. Wala. 5! Ha? 5. Oh, wala. Ate Kadi, wala Kadi. Oh, wala. Alam ko na yung mga tricks na, guys. Pag sinabi yung mali, Ha? tama. 13. 13. Wala. Sinabi mo na yun. Hindi pa. 12. Wala. 97. 97. Wala. Sabi niya na rin yun. Hindi pa? Hindi pa tayo. 97. Wala. Alam ko na. Ay, nalaglag. Ay! Nagulat ako. 7? Ha? 7? Are you sure? Ayun na naman siya. 7. Baka gusto mo pala, Derek? Okay na yan. No, Derek. Sayang. Mamaya kasi mali eh. 6. 6. Malay niya, palitan na yon. No. Sabi niya na. Ano? 100. 100. Are you sure, Mama? Is a no, Mama. 96! Ha? 96. 96. Are you sure, Christian? No. No. 1!
Wow! Who won? Sino won? No? Sino won naman yun eh. Pwede ba yung zero? one. May zero ba? Wala, walang zero. Kasi 1 to 100. Si won. Ay, nako. Hana, ikaw. 46. Are you sure? Yes. No. Uy. 38. Are you sure? No, mama. Yan, balbando ka ng number yan. Derek, Christian. Parang malapit sa 38. Wow, amazing. Wala. Amazing, Derek. 45 is no, Derek. Christian. Christian. 45 sa'yo, no? 25! Araw ng Pasko. No. Ano ba naman to? Alam ko na! Ate nga, Game. 36. Ha? 36. Is a no. Sabi niya, 36. Hana, mama. Ano ba? Ano? Ang pangalan niya guys ay Hana. Nasagot Ito na ba ay yung 44? 34. Sean, Mama? correct. Ako, Chris. 34 is no. Nasagot na ba yung 44? Ang hirap naman yan. Yes, mahirap talaga to, Nasagot guys. na ba yung 44? I don't know, Christian. Nasagot na ba? Si mama. Ano ba yan? 44. Yes, Christian is no. Ay, 55. No, Derek. No, Jerry. 74. No, Hana. Clue. Ang dami niya. Kapag hindi wala kakahula. Clue. Siyempre, ang Ilan ba yan? Tatlo lang to. Tatlo lang pala eh. Hirap Yes. naman. Ano? Matri, sagot mo. Tatlo lang. 75. Wow, amazing. No. Wala nga. 90 Ay, ba? wala nga maka 75, 65, mga ganon. Christian? 95? Are you Wala sure, nga Christian? eh. Baka gusto mo pala, Christian. Kayo bahala, wala nga. 95 nga ba is Wow. no. 82. Derek muna. Second. 31. 31. Are you sure, Araw ng Derek? New Year. Baka gusto mo pala, Derek. New Year. Okay na yan? Are you sure, Derek? Okay na. 31 is meron! Okay, Derek, meron kang 50 pesos. Okay, so buburehin natin yung 31. Kay Derek na to. Ako lang to. Hana, ikaw na. 82. 82, wala. 3. 3, wala. 90 pa yan. Ha? Number or ano? 94, wala. Ako lang to. 94. Derek, 24. wow. Are you sure, Derek? Okay na yan. No. Ay. Yo, Hana. Halos nasabi niyo na lahat. Uy, we. Yun nga. Game? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, Hana. 41. No, Mama. 93. No, Christian. 21. No, Derek. 67. No. No, Hana. Ba yan? Ano? 77. No, ma'am. No, Mama. Ano ba ang hirap na? 92. No, Christian. 92 na sabi mo. Yan ka na naman. Oo, Derek. tama na yun. 7. No, Are you sure? No. No, Derek. 8. 8, no. No, Hana. 10. 10, Mama, is a no. 91. No, Christian. 15. Si Derek muna. Sagot ko na yun. Excited ka Derek na. muna. Oy. 9. Ay, hindi. Wait lang. Oo, nasabi mo Pwede na ba yan. magpalit? Pwede. Sabi na niya eh. Second chance in the Philippines. Game. Sayang, tapos tama yung line, no? Tama na yun. Uy, huwag nyo nga yan si Derek. Di yan sasabihin ni Papa kung tama. Kasi kapag sinabi niya 20. tama. 29 pala. Ay, 29. No, Derek! Sabihin niya yan. Sabihin niya. Sabihin niya yan. Bakit? Sabihin niya yan. Yari ka pa. Tatry ko lang Puntahan eh. tayo. Oh, 9. 9 is Correct. no. Ano? No. 88. Wow, Mama, I'm missing. No. 90. 90. No, Christian. 23. No, Derek. No, Derek. 17. 70. No, Hana. Ang tagal. 81.
Ha? 81. 81 nga ba? No, mama. 89. No, Christian. Hello. Hirap naman yun. 41. No, Derek. 86. No, Hannah. Pakulo kasi. 61. No, mama. 86. No, Christian. 10. No, Derek. Lower or higher? Secret. Lower or higher na? Pilitin niyo. Lower, higher. Game. Lower, higher. Ano sasabi nyo na lahat? Kunti na. Ha? Lower, higher. No? Isa-isa natin to, guys. 21. No, mama. Sagot ko na yun. Ano ba yun? No, Christian. Binibilang ko siya. Ganyan mo. Magkano ba yung frame? Basta Derek, mayroon ka ng 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Let's go, Derek. 49! Yes! No! Ha, di ba ko lang kasagot? Tapos na. Tapos ka na. Tapos ka na. Ano ako, 21. Sabi mo 11 eh. Oh, 11. Sabi ko. 58. No, Hannah. Yan mo si Christian. Iyak ka na mo, iyak na muna, iyak. Nani ako. Okay, mama, ikaw na. 11 daw siya, di ba? Ma, ikaw na ma. Ako na ba? Yes. Ka sa kalendar. Tapos ka na? Ano? Diyan siguro yun sa... 44. No. Wala na sa kalendar. Higher. Higher? Higher? Nasa mga 70, 60. Higher nga eh. Basta sagot ka, Higher higher nga. sa 44. Pataas. 86! 10. Lower. Pataas. Lower daw. Uy, daw. Nasagot yung 85 eh. Game. Ikaw na din. 84? Lower. Ah, 83. 71. Ano? 71. May 71 nga ba? Isa, yes! 71, meron ka lang 50 pesos, Naalala ko Ana. sagot ni Mama 81, di ba? Dad? Game. Tapos 84. Tapos lower. Mama, ikaw na. Oo. higher, lower. Ay, walang ganon. Wala 71, ha? Lower. No, 61. No? Ano sa man to? I'm 1. Lion. Higher. Higher. Aray mo. 59? Higher! Ana? 63. Ay, hindi. Nasagot ko na yun. Nasagot ko na yun. Ay, yun ang 53 sabi ni Derek. Game. Hindi ako yun. 63. 63. Uy, si Mama! Higher! Si Mama! Ano sagot mo? 63 higher. Si Ana muna bago si... 63 higher. Ah, sumagot na siya eh. 68. Okay, 68 lower! 60. Ha? Sabi mo? 63 nga daw 60. pataas eh. Higher! Diba? Lapit na! Ay! So, parang nasa 60 sa 70 lang? Oo. Oo, ganun. Alam ko. Derek? 66? Let's go, Derek! Kaya mo yan? 66 daw pa. 66? Are you sure? Nasagot ko yun eh. 66 nga ba is? Wala. Meron! Nasagot ko yun. Okay, Wala. hindi pa kaya. Pinagpipilian ko 63. Okay, Derek, meron kang 100 pesos. Ikaw naman, Hannah, meron kang 50 pesos. 0-0 guys, 0-0. Ay, kayo na, pizza. Yung magkatabi pa, Congratulations, guys. yung magkatabi pa talaga yung 0 guys. I-claim nyo na lang kay Mama yung 150. Pipili na natin ng ano yun. Okay. Tapos yung magkatabi guys, sila ang meron. Okay, malungkot si Krisha. Palakpakan si Krisha. Palakpakan. Kain ko talaga. Yun guys, thank you so much sa panonood. Sana guys, i-subscribe nyo yung aming YouTube channel na Team Nunez. At syempre guys, wag nyo rin kalimutan i-like ang aming video na to. At syempre guys, sa mga solid natin dyan, wag nyo nang i-skip yung aming ads. Okay, so para more content. Okay, so yun guys. See you next vlog. Bye-bye. Bye! Subscribe guys. Bye-bye.